অসিত সাহেব কাবো স্যার আপনাকে सभापति हिसाब आपने 35 के साथ में तो मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, आपका बिक्री का क्षेत्र हो सकता है, मछली पालन भी है। ये सारी एक्टिविटी आपके गांव में आ रहा हूँ। मैंने पूरा पहाड़ी एरिया देखा, साथ में ये भी देखा कि आप कुछ केले के पत्ते का जो केले का पत्ता होता है उससे आप लोग वन टाइप पेपर प्लेट बना सकते हैं खाने वाला। ये सारी एक्टिविटी आपके गांव में होता है, विलेज एरिया में ये सारी एक्टिविटी हो सकता है। गांव में सब लोग है ना, उसका पालन कीजिए। नॉर्मल क्या है केस की का रो घूमती ले रोले आबोले कुनो उता सीधे उठिया किंतु वो चोली जो चौ बोल हो न सर माके नहीं हम एडिशनल कोटा बार है जो मंत्री नो ट्राइबल वेलफेयर मंत्री नो बनो महा मिया नो पूरा जो सिद्धांत है जो तो संग्राम पेंडिंग तुम अब ट्राइबल वेलफेयर मंत्री स्पेशल कोटा নাই अब देखे चुंग तीन रक थुंग रहा এবং তিনি নিচুং একটা মহৎ সিদ্ধান্ত লানাই টিআরপিসি চেয়ারম্যান দङ বিনি মাধ্যমে চুম্বন কুইসানাই आंरो जे তিনি সারা সংগ্রামার্থনী তিনি সারা ত্রিপুরার একটা নন জিস নেমসা চুং গত বছর চুম্বুক্তি উক্তি মেহা তিনি বকাভা ব্লক মেহা তারপরে নিনি মাতারবাড়ি ব্লক মেহা তারপরে ব ত্রিসমা মা ব্লক মেহা মুঙ্গিয়া কামি দংহা মুঙ্গিয়া কামি ব্লক আবরক মেহা তারপর জুলাইবাড়ি মেহা चार्टा ब्लॉक में है कृपा गत बर्ष था बुकते बुकते दम्बनगर 285 गंगानगर 218 तारपरे करबक 347 अम्पी 86 तारपरे मातारबाड़ी होते टाकाई तातम्पिओ 60 एवं तिनि पेटारथला ब्लॉक 40 आखरनि मोटामुटी उठा लालजुरी 49 दसटा ब्लॉक 223 दामसरा ब्लॉक 50 एवं आमबास ब्लॉक 237 बासी जोड़ा चीनी पेंडिंग तो वो पेंडिंग तक देखे बोलो मारी नाई जेहेतु चीनी पा लैंड प्रिपरेशन पा ठीक तो लैंड सर्टिफिकेट को चुन पा लापै म अब म चुनो जे बनो चुन तिनी मैडम नि माध्यमे चुन मेसेज नाई एवं चुनदाय वेलफेयर मिनिस्टर नो चुनने पोजिशन देहा एवं उनफोनो चुंगो सु देहा एवं तिनी टीआरपिसि नि जे मैनेजर अब मैनेजर থেকে मैडम सालाइए वीडियो एप्लीकेशन दिए बोली के बुपा तारगे दिपाइए डेपुटी मैनेजर बा डेपुटी मैनेजर नो बम की थी मतो बा थी मतो आम्पा चिन हाफा चुद्रोनो बो कपि हिसाब तो आमो जो कोनो जेखे कोनो आदाय खेमाला नहीं किंतु वो अब एमा तमचिनि बांग्ला भाषा दो एक पा आगाइले दुई पा पिछाइके माइया एक पा आगाखे ও ক্লোজতে या কানে মুসলিম চলবে না যখন চুমলানাই হিন্দু সংসার তাহা বন বলে তেলে চলে বল থাক তুমিয়া চিনি ব্লকে মা চিনি দরগা সরিকে সাই মাই মাই ন আবার সংখ্যা আছে নে দরগা সরিকে সাই মাই মাই নি সামনে হয় আচ্ছা কও তো প্রায় হলি সাক মাই একটা ট্রেও হয় মা মাসা থেকে ট্রেও হয় অবশ্যই মামানে চুম চিনি বো চিনি ম্যাডাম এর মাধ্যমে চুমনা আছে एवं जो मैडम भाई सब समय जड़ित तो जे को चुनो नाखी सब समय आमको टेलीफोन थी आमको को टेलीफोन थी और चीन बद को चिंता से कि साफिया चा 670 जन आने बुझे ना तो हाँ दिन रिसीमिना अब टेम्परेरी सेकेंड सामन सेंगनानी नुकजाखा सेंगमानी नुकजाखा 1983 को सेंगई दिनी 2024-25 आसक जरा जे रबर काई दमनी बिशा काइजाखा साइजमान नाय संताब रबर होने जो तो होम लगी 1983 नि सिमी 2023-24 लास्ट ईयर जरा ताबक मी प्लांटेशन के सिंगिया कताक लाइनी सेमानी जरा total besar beneficiary मा kasai जमान total beneficiary number 19,752 फैमिली नो रजाखा बेसे हजार 19,752 नो रजाखा बेसे हा काइजाखा 17,747.30 हेक्टर बेसे हा 17,747 हेक्टर बनो कानी खेतलाम के बिसंग नाय 1,00,000
10,901 kani kaijak sabni bisingte only TRPC ni bisingte ika asa kabang TRPC bagan ukha kia basengka pana kabang masih demand tongko aswai payako jodo dingi tangke rabar hai bla tabor sibusang demand kabang ni sopaika siapa sini demand payako te kabang nangge asa kabang kai pada te besini nangge tahu ni bangi nang demand tahu ni bangi pai demand apa ni bangi jo pai je rabar ni bisingte simina sini bro kami am saya tongai do rangri ni ajenani lama kaise kaham maza khase tei ko ni bisi tei sini bora rasung no ko lagi set na ki mai atangi sanai sing bolong khan ngo tongai do ki bagai abri bagai age bolong khan ni pok ni mai sagai bosor kerja bial masa ya manunya kya batabu zara rabar kani do boro mai to masaka no ko gari bari gusa doktor engineer baikha tamni bagai orabar bagati bisinte permanent income source mankha sama je rabar kani do amni bagai rabar no tabu zo to borong rabar kani ni bagai sakha laja kuno department na ase demand kabang krai jeta tiar kisi wa demand khaima hai ana sakri rodi hane kabang masini sakri bekar mas hang je lekha kare sibisi sakri to samle amle lekha kereng bai lekha reng ya bai si jo ko sira mar samai sinai ika rabar ni demand te bang kha apa ni bangai rabar ni beneficiary ni songkha tabo bang tahnai o tipra hago belai ke kabang ika tabo sangkhana kable bus kabang tabo faisri o rabar ni bisinte hamare main tong mani ang nai nekha bus development nang tong bus speed of hang tong hunai ang search namani 2 বছর study khaika ang search namani koi বছর 2 times sikai ko 2 বছর TRPC ni TRPC ni search namani 2 বছর ang compare khai nekha ani se sekang tong nai bus kai lekha ang 2 বছর bus kai kha that means borok dong bus rabar mani man kha borok dong no bus song roi man kha demand to kabang ma kintu bus rolai man kha apna observe khai ni mani before 2 years ang search namani sekang 1897 হেক্টর কাইজাকা 1897 হেক্টর কাইজাকা इके कैसा हेक्टर 1% का रिजल्ट कैसा बेनिफिशियरी न के बने जदि ने 1 हेक्टर का एक आधा हेक्टर के फन जागी इके आरो ने प्राय जदि 1 हेक्टर के हां खांके 1897 that means तहने 2000 कासाकासी बरक रक आसो गेनि 2 years सेकां माकाइ खा तब आं आसाइ माने 2 বছরনি পরে মানে आं आसक माने परे 2 বছরনি পরে बसक मानखा आबरा बां गिनति खाइ खा तां देबा गया सिरि बरक राबार रसा नाइ नै माने आनि बिसिनि न 2 বছর 10 euro आं काइ माने 8167 हेक्टर काइ खा that means 8167 जना बरक न काइलो जागा बिसिनि ग बस स्पीड आंगा से बसका आनि से सिका स्टेटमेंट तंगा आइ बिसिनि ग बस काइलो 1800 आं बिसिनि ग बस काइलो 8000 नका बाय हास फेरिया दे